Good morning. This is Dr. Aries again, your friendly island doctor. So karon gikan ta sa isla and we're going directly sa atong clinic, sa Augusto Medical Clinic, where we are bringing wellness to you and your family. So naagay po tayo nabantayan no nga naagay tayo mga pasyente nga muunag adto sa mga mananambal or quack doctor or sa mga hilotay sa di pa maadto sa ilang mga doktor. So a short reminder lang sa tanan to please visit your friendly doctor before mo grabe ang inyong masakit. Parehanin ni Choy nga iadtog mananambal or quack doctor gipatutuan yung cyst. So ang resulta mas nidako anong cyst and infected. But luckily, kaloy sa Ginoo, we've done minor surgery and opera na to ang cyst. Ay napadi song. Yes, this song is for you. Anyway, shout out sa mga birthday karong month. Ma'am Joanna Tanya Dabon, Ma'am Marilu Puson, and Sir Troy Yes. Happy birthday. Butterfly, Na, tuara. butterfly, I love you all. butterfly, butterfly, butterfly.